Kože poky teo kalo kasaben. Osypky a čierny kašel. Kože poky teo kalo kasaben hin infekču nasvalipen sa vo šaj el igen vážno. Príznaky le kože poken hin lole dukade jaka, bare horúčky, nadcha, abo zapchymen nak, kýchanie, abo kasaben, lolo prišťos sa vo pešaj rozšírinal palotelos. Tepeske nasan iste predikenoda. Príznaky le kale kasabnaskero, bez presikave nadchaha, te dukhaha androkirlo. Asi palo jek, kurko, šaj chuden zachvati le kasabnaha. Le kasabipen hinvareka na igen zoralo hangos. Kada nasvalipen bez igen loke širinil, bioda te bez namište šunen namajenđanas te cestinkerel, teđal maškare fajta, abo teđal preoslavate. O očkipen hin mek feder drom, sarkala nasvalipena našti chuden a tižna preleđana maškare fajta. Overinen peske ke peskero doktoris, či hin tumen tumara fajta, savoro očki šagos, savo tumenge kampel. O manuša so očkinkeren hine školime prekadibuči. Te pezdaran le suvendar šaj peske povakeren palada tumare doktoriha, a bola sestričkaha, šaj tumenge pomožinen, hoj tumende na buter časos, hoj pestešunen mište. Te tumenane doktoris GP, šaj vyčinen po číslos jek, abo po online NHS. O kamarata teo fajti, tumenge šaj pomožinen, te tumen him bida peste dochudel ko doktoris. Vyčinen po číslos jek 012 efta 3 234 efta, šaj tiš kontaktinen le Roma support group po číslos 0 efta 3 show punch 0 2 punch efta punch. Tikhen pre stránka jek.nhs.uk letitulkenca. Pre webovo stránka NHS pešaj dođanen sar peste registrinel ko doktoris. www.nhs.uk havcu register vid GP surgery letitulkenca.